PWD Minister Digambar Kamath has said that the Daboli flyover will be completed by December following a joint meeting with Minister Mavin Gudino, held in the presence of newly elected ZP member Sunil Gawas. Mavin Gudino thanked Kamath for assuring solutions to pending development works in the Daboli constituency and for addressing road-related issues under the Zilla Panchayat jurisdiction at Sankwal. आमचे PWD मिनिस्टर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोन्ही सायडी service road kele thanks to him and his orders which were followed by PWD officials. I want to thank them also that they saw that this has to be done. तुमका खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटिक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना हे काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोन्ही सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क आता दुसरे आमचे पेंडिंग कितलीशी कामां आसली आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणे हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमक्यो दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय उमके दिसा अशें काम जावपा जाय म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली एक बरी गजाल आसा म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतीन तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून आनी हांव समजता हे भाशेन आख्खे गोंयान जाल्यार आमचे गोंय दुसरेच भाशेन दिसतले ही अपेक्षा आमी डेफिनेटली दवरता लोकां भाशेन आनी तेन्ना ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा सर हे डिसेंबर काबार कंप्लीट करता सी हे जे आमी ब्रिज बांदता हांवें आतांच त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला बाब दिगंबरा वजीरूय सांगला आनी हेजे फुडें हांवें 2दा मिटींग ते कडेन घेतलेली हांवें तांकां एक कंडिशनाचेर तुमकां दोन्ही सायडी डायवर्शन दिता यू हॅव टू कंप्लीट द ब्रिज बाय डिसेंबर दॅट्स पर्टिक्युलर सेक्शन वीच यू आर क्लोजिंग नो इनकन्विनियन्स टू पीपल मोर देन 6 months एंड दे गेव मी अ वर्ड एंड वर्क इज गोइंग ऑन फुल स्विंग आनी म्हाका खात्री आसा 6 म्हयन्या भितर ते करतले डिसेंबर म्हळ्यार तेजे फुडें हें सगळें काम कंप्लीट जातलें म्हूण म्हाका तरी खात्री आसा जिल्ला इलेक्शना लागून सांकवाल जिल्ला म्हणल्यार सांकवालूय लागता आनी आमचे चिकालीमूय लागता आमचे बाब सुनील गांवस आसा हिंगा जे न्यूली इलेक्टेड जिल्ला मेंबर आनी तेन्ना लोकांनी म्हाका कडेन थोडे डिमांड केले थोडे रस्त्यांचे हिंगा कांयच जायना म्हणून खास करून जुवारी नगर ते एरिया हांवें सांगलें हांव जबाबदारी घेता हांव बाब दिगंबर कामती आपयतलो आनी आय विल सी दॅट हे रस्ते आमी करता म्हणून आज खुशेची गजाल की इन द प्रेझन्स ऑफ सुनील गांवस इन द प्रेझन्स ऑफ आमचो गिरीश हू वॉज ऑल्सो कॅम्पेनिंग दॅट टायम देन ऑल्सो आमचे प्रभारी बाब जयंत जाधव आनी आमचे सगळे आमचे बाब सचिन चोगले माझे दाबोलीचे पार्टी बाबतीन आनी बाकीचे पंच आमचो बाब गोविंद आसा तेजी बायल थिंगा सरपंच आसा बाय निधी आसा पंच तेंचे हांवें प्रॉब्लेम कित्याक घेतले एकूच कारणां लागून की आमी शेजारी म्हाजेच वाठारान रस्ते बरे आनी थिंगा व्हडले बुराक पडले सारके जायना ताका लागून थिंगा जे प्रॉब्लेम आसले तेंचेय तेणे ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घातला आनी ऑन अ टायम बाउंड बेसीस तेय रस्ते जातले सो नॉट ओनली दाबोलीम वर्क इज बींग डन सांकवाल वर्क इज बींग डन बिकॉज सांकवाल जिल्ला इज सांकवाल एंड चिकालीम जे उतर आमी दिता लोकांक ते आमी पालन करता ताका लागून तांकां हें आपयल्लें हें प्रॉब्लेम सॉल्व करया